भाव मु तुम बापा बयस बापा हेले ना मो पाखे मिठा कहनी देख दयाकोरी कह देखो तुमको जन्म देती दयाकोरी कह पदे थे मुझे तुमको छाड़देवी तुम चली आपण किए कि ना आपण किए देखुच मो पेश मुझे पूजा कर केमी जाने भगवान मत निर्देश कर देखो ଆପଣ ସୁଶୀଳ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ କେତେ ବହି ସମୟ ଦେଇଥିଲି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଶୁଣ ଯିଏ କି ତତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଜନ୍ମ ଦେଇ କହିଥିଲା ସେଇ ମାତାର ନା ଶୁଣ ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ଆମ ବାପ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି महारानी प्रवासित आम जीवन धन आम मीठा सपन आम मीठा सपन Thank you.